question, and I was thinking about your question about children and materials. Bola tu otázka o deťoch a materiáloch, o tom pocite prístupa. And when you asked me in first answer, I said, I don't feel correlation. Že najprv som odpovedal, že tam necítim koreláciu. But then when I came to the hotel, I was remind your question, and it was like, whoa, yes, it was a good question, because it's also useful in children in some situations. No a keď som prišiel na hotel, tak som si znova spomenul na tú otázku a prišiel som na to, že to je vlastne veľmi dobrá otázka, lebo tam naozaj môže byť nejaká užitočnosť v tom pocite aj pri tých deťoch. Maybe I didn't match it when I saw these children with this exercise. Možno som si to pri deťoch nikdy neuvedomil alebo nespojil s týmto cvičením. During therapy. Počas terapie. But I remind few children, very small children like 1, 2, 3 months. Ale spomenul som si na malé deti, veľmi malé, 1, 2, 3 mesiace staré. They were totally wet. Že boli úplne mokré. And I qualified these small children as autonomic nervous system problems. A vyhodnotil som tieto deti ako ANS problém. So I focus on this kind of therapy. Takže som sa zameral skôr na tento typ terapie. But I remember that some of children, small children, has totally wet hands with you grab them, for example, lifting test, traction test, you know traction test is. The children just lie, you grab their hands and you provoke abdominal muscles. And during this grabbing, sometimes I have feelings like, oh. Ale spomínam si, že pri niektorých týchto deťoch som mal taký pocit, že keď som robil ten zdvíhací test, že som ich ťahal za ruky, že mi ostali úplne mokré ruky tiež. The same was during front position. They were lying, and there were no saliva on hands, but on the couch there was wet signs. Že to isté, aj keď ležali na bruchu, tak po nich zostávali mokré flaky po rukách, keď sa popreli. The same about body or something like the body. If you grab the body, it was like after exercises or something like this. To isté, aj to body, čo mali na sebe, tak bolo také vlhké, ak keď práve docvičili. And I have few children, small children, in such situation. Mal som pár malých detí v takejto situácii, alebo v takom spoločení s tými mokrými rukami. So this is the last part of answer for your question. Čiže tak when I was thinking about it. zodpovedal tú otázku, lebo som nad ňou rozmýšľala. Another situation was you were asking me what if in this bending test there is no difference between left and right. Čiže pri tom bending? Yeah, well, in sitting, bending test, yeah. Pri tom teste s náklonom dopredu v sede, že sme sa pýtali, či je tam rozdiel na pravej a ľavej strane. And if both spinal iliaca posterior superior goes quite good, že ak obidve idú viac menej rovnako tie sixy, it means that from orthopedic point of view, everything is quite good. Znamená to, že z ortopedického pohľadu je všetko správne. But when you observe in this, the most characteristic for osteopathic test, in pressing, in springing. Ale ak pri tých pružinových a vytlačacích testoch osteopatických, because it's much more osteopathic than flexing and extending. Yeah, but what with the test? Like, if we find something? When we observe the patient in bending, in standing position, in sitting in bending position, in this situation, it's not too osteopathic. These are general physio, orthopedic tests and something like this. Čiže tieto testy zdvíhania nôh predklonov sú ortopedické, nie sú až tak osteopatické. And when we observe this pulling and pushing, compression, decompression and compression, it's much more osteopathic. A že tie testy ostatné, napríklad to ťahanie nôh alebo tlačenie nôh je oveľa viacej osteopatické. The same about this springing is much more osteopathic than orthopedic. To isté s tým prúžením, to sú viac osteopatické testy ako ortopedické. And if
in this osteopathic point of view, you can observe that some region is not natural, that's totally different than another one. A ak si pri týchto osteopatických testoch všimneme, že niektorý z tých regiónov nie je taký istý ako ten druhý, alebo nie je nejaké prirodzenej pohyblivosti, This observation you can get in situation when this orthopedic is quite good. že môže byť ortopedický test v poriadku a tie osteopatické vám vychádzajú zvláštne. So, in this situation, maybe I will be not focused on orthopedic problems, but much more about, for example, this internal organ, visceral organ, and something like this. A že to sú teda tí pacienti alebo tie situácie, kedy sa on viacej zameria na tie viscerálne možnosti problémov alebo diagnóz, než na tie ortopedické. So, is the situation when somebody, I think it was 2 or 3 people asked me, what if this intestine in bending, everything is okay? Čiže mali sme tu 2-3 prípady, keď sa ľudia pýtali, že pri tom predklone tie testy vychádzajú v poriadku. And the pelvis was rotated. Ale aj tak ten pelvis bol zrotovaný. Tá barva bola zrotovaná. So I could understand that the body, for example, on right side, if it's anteriorization, takže rozumiem vtedy, alebo vidím vtedy, že tá pravá strana je anterior, left is posterior, a ľavá je posteriorizovaná. and if I can see that on the right anterior one there is a really stiffness that I can feel, A ak vidím, že na tej pravej, na tom pravom prednej rotácii je naozaj nejaké stuhnutie, I will try to look inside tak sa pokúsim pozrieť donútra. and I will do some maybe oscillation, but I am not focused on oscillation as the most basic technique for this patient. A tak môžeme v tomto prípade robiť nejakú osciláciu, ale nebudem to brať za ten najdôležitejší, na to najdôležitejšiu techniku pre tohto pacienta. And opposite, if there is a huge difference in bending, I will start with some oscillation and trying to minimize the difference between anterior and posterior opposite. A zase naopak, keď je tam naozaj ten ortopedický rozdiel, že teda tá jedna strana ide oveľa vyššie, tak sa na tú osciláciu budem sústrediť, aby som to čo najviac vyvážil a potom robím znova ďalšie testy. Now we will be focused in neck region. Teraz sa budeme zameriavať na krk. And first of all, I will try to get you some ideas how to understand anatomy and physiology on the example of neck. Čiže ako prvé nám dá nejaké nápady, ako sa na krk pozrieť z pohľadu anatómie a fyziológie. Generally in our practice, when you touch some area, you probably didn't expect what you're touching. Vo všeobecnosti počas našej praxe, keď sa ideme niečo chytiť, tak nepredpokladáme to, čo ideme chytiť, že nedomýšľame si, že ako to bude. An example, when you have problem with the knee of your patient, Príklad, keď máte koleno pacienta, you probably will be interested in some first feelings. It's swollen, it's painful, what about range of motion? Budete predpokladať, že môže tam byť nejaké obmedzenie pohybu, môže to byť opuchnuté. And what even you will find, you will try to get some techniques to solve the problem of the knee. Čokoľvek nájdete, budete hľadať nejaké techniky, ako vyriešiť problém v tom kolene. Maybe you will create something to drainage. Možno urobíte niečo, aby ste dosiahli drenáž. Maybe you will get some techniques to release tensed muscles. Možno budete robiť niečo na uvoľnenie svalov. Maybe you will get some mobilization of patella. Možno budete mobilizovať patelu. And you create really good work. A urobíte naozaj dobrý job. But the idea is, what if the patient come to you after 2 weeks and he will say that, okay, my knee is much better, but very funny observation I get from these 2 weeks. Že môže sa teda ale ten pacient vrátiť s tým, že super, to koleno sa má oveľa lepšie, ale počas týchto posledných dvoch týždňov som spozoroval something really strange. Niečo veľmi zvláštne. That normally during the night I need to go to pee 2 times.
že zrazu potrebujem ísť počas noci 2-krát na záchod. And now I go on once. A teraz už idem len raz. What did you do? Čo ste spravili? And the answer is A odpoveď je hidden in physiology and anatomy. schovaná od fyziológii a anatómii. We just did something in some region, Spravili sme niečo v nejakej oblasti, but we need to imagine that we influence on all systems. ale musíme pochopiť, že sme ovplyvnili všetky systémy. Sometimes we did something without our conscious. Niekedy spravíme niečo aj bez nášho vedomia. This idea of knee is not an example just coming from the heart. Tento príklad s kolenom som len tak nevyťahol z klobúka. Often, maybe I mentioned to you, especially pain around knee without injury of knee. Častokrát bolesti v kolene bez nejakých predchádzajúcich zranení. Originally is not connected with knee joint. Nemajú vždy súvis práve s tým kolenom alebo s teda tým koleným. There is some citation from Barral, I think. Je nejaké vyjadrenie Barrela. Barral said that only stupid therapists Barrel hovorí, že iba hlúpi terapeuti grab the painful knee chytia bolestivé koleno, if there was no injury of the knee. ak tam predtým nebolo nejaké zranenie. The meaning of this sentence is Pointa tejto vety je, that probably the problem is somewhere higher or lower, but especially higher. že ten problém je pravdepodobne niekde vyššie alebo nižšie, ale častejšie vyššie. And coming from the mechanic of hip joint, A prichádza pravdepodobne z mechaniky toho bedrového it's kĺbu. roundly joint, round, Je to okrúhly kĺb. and it means that even you will get rotation outside, inside, your hip joint can still be flexed and extended. To znamená, že môžete vlastne hýbať aj dnu, aj von. And knee can't do this. Ale koleno toto urobiť nemôže. Knee needs to walk, be straight to the forward. Koleno na to, aby kráčalo, potrebuje sa pozerať dopredu. My knee is a little bit overloaded when I have too much rotation. Mierne preťažené. I can walk like V this, prípade, že to bedro je vyrotované. but what can do my knee? Nothing. It's not possible. The same will be, for example, in small children, Proste u malých detí, when they stay like this, keď stoja takto, with belly, s often puškou von, with tongue that you can observe between mouth, častokrát s medzerou na ústach. and these children comes to me because parents observing foods. A tieto deti za mňou prídu, lebo rodičia si všimnú, že majú nohy do X. That the Hanya or I don't know Kate goes like this, Že Katka alebo Hanka takto kráča. and when you observe in standing, first of all you will observe huge belly. A keď sa na nich pozriete z boku, tak prvé, čo si všimnete, je veľké brucho. From anatomy point of view, it's not possible to put your legs straight Z anatomického pohľadu je nemožné dať nohy rovno, without this. bez toho, aby ste podsadili panu. You can tense your belly. Môžete zaťať brucho, You need to activate a little bit buttons, musíte trošku zaktivovať zadok and then you can observe that not only foot but also belly and also neck is in much better position. a potom si všimnete, že nie len brucho, ale aj hrudník a krk sa dajú do lepšej It's pozície. not logic that such people, such small children like 3, 5, 7 years, Je nelogické, že 3, 5, 7 ročné deti goes to the neurologopedist idú k neurologopedovi and creates 100,000 exercises for mouth. a robia tisíce cvičení na ústa. If there is no supported the base of the body. Ak tam nie je žiadna podpora z tej základne tela. So we need such exercises, Potrebujeme tieto cvičenia, but we need to build some fundament. ale potrebujeme vybudovať nejaké základy. If not, Ak it nie, will be lack of effective. tak to nebude
I have many neurologopedists in Wrocław. Mám v Wrocławe veľa neurologopedov. And I think that really huge number of small people are coming from them. A myslím, že ku mne chodí veľmi veľa ľudí práve od nich. They come because there is problem with vocalization of some really strange voices, like it's difficult. Prídu preto, lebo tento zvuk, čo práve urobil, nevedia urobiť. Some of them still want to. Niektorí z nich si stále They stimulate themselves niečo okusujú. because tensions around mouth is really abnormal. Preto, lebo napätie okolo úst je neprimerané. So when we think about pelvis, about organs inside, Keď myslíme nad pánvou a vnútornými orgánmi v nej, when you think about painful knee, keď myslíme na bolestivé koleno, we should correlate it with biomechanic, mali by sme skorelovať to koleno biomechanicky, but not only, alebo teda rozmýšľať nad ním aj biomechanicky, ale nie iba. because biomechanically it's a physio point of view. Lebo biomechanicky je to stále len fyzioterapeutický We pohľad. need to create one more steps, maybe one big step only, Potrebujeme spraviť ešte jeden veľký krok and answer the question from which level we have correlated sensitization of the knee, a zodpovedať si otázku, which level of the spine. že z ktorej časti chrbtice, innervation? Yes, it's Z ktorej časti chrbtice je to koleno vlastne inervované. especially the knee is innervated by femoral nerve. We know it already. Koleno je inervované nervom femorovým nervom. But we need to add obturator nerve also. Ale tiež obturátor nerv. Obturator nerve generally is for our region of the pelvis, but there is one branch that goes together with adductors. Vo všeobecnosti to teda inervuje tie pánvové časti, ale jedna z tých vetiev ide spolu s abduktormi až ku kolenu. Up to knee and innervated adductors, and generally some region like this of the knee. A inervuje abduktory a túto časť kolena. So it means that when I grab the knee, To znamená, že keď si chytím we are koleno, coming to the first description of the patient that we do something with knee. Maybe we influence quite good around the knee for muscles of adductors. Maybe we do something for the skin. We mobilize it around patella, and because obturator nerves get some better information, and we normalize its function. čiže keď spravíme tú terapiu okolo kolena, že to tam ako uvoľníme, pochytáme okolo pately a tak ďalej, tak These nerves stay to be much less sensitive, ten nerv bude trošku menej citlivý. and it goes during these urological classes. I will show it to you. It goes on a side wall on the mechur, A počas urologického modulu nám bude vysvetľovať, že ten nerv ide popri mechúri. and it's connected with this. A And the correlation is that if this nerve is sensitive, je vlastne tak blízko toho mechúru a tá korelácia je tam v tom, že ak je ten nerv precitlivý alebo citlivý, you will observe that even in mechur is only small amount of urine. tak všimnete si, že aj keď je v mechúri len trošku moču, The nervous system will get information, oh, I need to pee. nervový systém vlastne dá informáciu mozgu, že It's like a reflex. Je to ako reflex. And also it's like a protection. A je to ale aj ochrana. When I overload my knee, I could get some information that my mechur is in the problem. Že mňa keď bolí koleno, tak dostávam informáciu, že aj ten mechúr má problém. So maybe I will go like this with my pelvis to get some relaxation somewhere. Čiže môžem kráčať takto s podsadenou pánvou, aby som trošku uvoľnil ten región. Maybe I will try to go to the opposite side Možno, because this nerve is really irritated and my adductors are without power. možno to budem kompenzovať tým náklonom do tej strany, kde není teda ten citlivený nerv, aby som ho mu uvoľnil. So my knee
is probably asking for injury. Takže moje koleno si možno pýta nejaké zranenie. They asking They want to get something. yeah, not once, but once without conscious. Že nevedomky si vlastne takto môžeme privodiť nejaké zranenie. And the same, maybe I'm asking for, in Polish we say, proszę się o. I ask for problems. Že pýta si problém to koleno. And maybe this is the same about left leg. When I overload it, maybe I will twist the joint. A to isté sa môže stať potom na tej preťaženej strane, že vlastne tu sa vyhýbam tomu citlivému nervu, som navážený na tejto strane a tým pádom môžem mať problém buď v kolene alebo v kotníku toho ďalšej tej druhej nohy. So, whatever, yeah. Which one nerve is closer to the other? Is femoralis or obturatorius? Obturator is like a glide on the side wall of the mechur. Je to ako šmíklovka po stenách toho mechuru. And it goes then for the fossa obturatoris. Okay. When it miss the bladder, because bladder is a little bit placed on the fossa obturatoris. Čiže ten mechur je akoby uložený v tej fossa obturatoris? Only for one part, but it's connected with this fossa for obturator nerves. Through this fossa, this obturator nerves goes to the adductors. A že vlastne cez tú fossu ten obturator nerv ide k tým abduktorom a tým pádom líže ten mechur. Yeah. So, from such description, it's really quite clever to ask patient. Z takéhoto popisu, alebo z toho, čo sme si povedali, je asi dosť logické sa pýtať pacienta, if the problem is around knee, či ten problém je okolo kolena, if the problem is described as, yeah, I have pain around knee, etc., but there was no injury, že teda opisuje bolesť a problémy s kolenom, ale nebol tam predchádzajúce zranenie. ask about bladder, Spýtajte sa ho na močenie alebo na močový mechúr. ask about infections, Spýtajte sa ho na infekcie. ask about some predisposition for this, Spýtajte sa ho, či nemá nejaké predispozície. ask about any inflammation in the past of the mechur. Spýtajte sa ho na minulé infekcie toho mechúra. Maybe the problem is that there was, for example, big infection around and there are some adhesions. Možno sa mohlo stať, že tam bola veľká infekcia mechúra v minulosti a zostali tam nejaké adhézie. Yeah, and if adhesions are in some part of the wall and tissues that are around, A ak tie adhézie tam sú niekde v tých stenách, tak tie tkaniva okolo, so you can imagine that obturator nerves will be irritated. tie tkaniva okolo môžu byť tiež ovplyvnené a tým pádom aj ten obturatorný nerv môže byť. Maybe pubicum, symphysis pubicum is with lack of normal natural mobility. Možno, že sa stalo, že tá lonová kosť nemá normálnu mobilitu. Maybe in this band between symphysis pubicum up to sacrum bone that I mentioned, there is some tension. Možno, že niekde v tom reťazci medzi tou lonovou kosťou a tým sakrom sú nejaké adhesion? Some adhesion? Some adhesion, contractions. Contractions, že tam môžu byť nejaké, niečo tam môže byť stiahnuté alebo zablokované medzi tou lonovou kosťou a tým sakrom. So it means that I'm touching knee, but I don't have an idea what I influence on. To znamená, že ja síce chytám koleno, ale možno nemám ani šajnu, čo všetko ešte ovplyvňujem. So remember about anatomy is the answer. Pamätajte si, anatómia je odpoveď. When we will grab neck for now and we will try to release scalenius muscles, you don't know what are you touching and what you are influenced on. Teraz, keď budeme chytať krk a budeme sa sústrediť napríklad na skaleny, tak keď neviete anatómiu, tak neviete, čo všetko okolo toho ešte chytáte. So sometimes I will be palpate and make therapy for scalenius muscles just for muscle reasons because of lack of rotation, painful neck or something. Čiže môžem robiť terapiu zameranú čisto na tie scalenius muscles, len preto, lebo ich chcem proste uvoľniť, lebo sú stuhnuté. But I will show you and we will then palpate, maybe we will find some nerves there. There is phrenic nerve and there is vagus nerve.
on it. Ale ukážem vám tiež, že vlastne na tom svale sa nachádza aj phrenic nerv, aj vagus nerv a tým pádom ho ovplyvňujú tiež pri tých dotykoch. And it's possibility that when I have some injury of my neck and I have huge tension around these scalenus muscles, a je možné, že pokiaľ som mal nejaké zranenie krku, tak že vlastne ten scalenus muscle je ovplyvnený and a stiahnutý. if this abnormal situation lasting too long, A ak táto situácia trvá príliš dlho, I don't know, maybe 10 months, maybe 2 years, možno 10 rokov, možno 10 mesiacov, možno 2 roky, I could imagine that this pathologic situation could influence on other tissues around. viem si predstaviť, vieme si domyslieť, že táto patologická situácia môže ovplyvňovať aj okolité tkanivá, alebo It could influence on phrenic nerve. môže to ovplyvniť phrenic nerv, It could influence on vagus nerve. môže to ovplyvniť vagus, It could influence on fascia pretracheal. Do you remember this? môže to ovplyvniť aká fascia? Pretracheálna fascia. I show you probably 3 fascias. I will remind it to you. In neck, in frontal side, we have 3 layers of fascia. Ukážem vám 3 vrstvy fascie, ktoré máme na krku v tejto oblasti. This middle one, Táto we stredná call them pretracheal. pretracheal Why? fascia. Because it's pre-tracheal. It grabs trachea and stabilize it to the tissues around, especially to the sternum. Čiže to fixuje tracheu a stabilizuje tie tkanivá okolo až po sternum. But this lamina, this lamina, fascial Táto lamina, vrstva fascie is connected straightly with scalenus je muscles. priamo spojená aj s tým skalenom. So there will be many examples. What we could expect, what we influence on, if we only grab and manipulate something about soft tissues in my neck. Takže tam bude veľa vecí, ktoré ovplyvníme, keď budeme chytať hoci len tie mäkké tkanivá okolo krku. At the end we could get some conclusion A na konci môžeme prísť k záveru, that there is no limits in our therapy. že tam sú není žiadne obmedzenia v našej terapii. So when the patient will come to you and he will say that he has some small inflammation about trachea, Čiže keď príde pacient a povie, že má mierny zápal v trachei, could we influence on it or not? môžeme to ovplyvniť alebo nie? Even you don't have any tools for trachea, Dokonca, keď nemáme žiadne priame techniky na tracheu, because you don't have. lebo nemáme. Do you have any techniques for mechu? Máte nejaké techniky na močový mechúr? Maybe if you work with, if you work especially with women's, maybe you have some special techniques for mechu. Možno keď pracujete so ženami, tak tam máte nejaké špeciálne techniky priamo na mechúr. But you don't have the real techniques for mechu. Ale nemáte reálne techniky. You could influence on belly because it's staying on it. Yeah, it could be the mechu support a little bit. Môžeme ovplyvniť napríklad brucho a tým pádom uvoľniť mechúru, lebo to brucho leží na tom mechúre. We know something about pelvis. Môžeme spraviť niečo s panvou. As yesterday, we get some oscillation. Ako včera nejakú It has osciláciu. influence on symphysis pubicum, Bude to mať vplyv na lonovú kosť. and this lonova cost is a base of to support mechur. A táto lonová kosť je zase podkladom alebo základom pre ten mechúr. It's behind. Je to za. It's behind, Čiže yeah. je to taká But it's some podpora support. toho mechúru. And it's stabilized. It's a symphysis pubicum. There is mechur, and it's stabilized by really strong ligaments. Čiže ten mechúr je stabilizovaný tou lonovou kosťou a je to podporené ešte silnými ligamentami. We could influence on adductors through obturator nerve. Môžeme napríklad pracovať s abduktorným a obturatorným nervom, aby sme ovplyvnili ten mechúr. So we have many ideas how to solve the problem of the mechur. Čiže máme veľa techník na ovplyvnenie toho mechúru. For the physician, osteopathy sometimes is like flying on Nimbus 2000. Že pre obvodiakov je osteopatia niekedy ako lietanie na metle. But when the physician comes to me and I'm talking with him about only anatomy,
there is a silence from his side because he don't have any arguments. Ale keď ja na ňo vyťahnem tieto moje informácie z anatómie, tak ten lekár zostáva v tichosti, lebo nemá žiadne ďalšie argumenty. And I have many patients that are physicians. A mám dokonca veľa pacientov, ktorí sami sú obvodiaci. After like 5-7 minutes talking with them, Po nejakých 5-7 minútach rozhovorov s nimi, I hear that there are many words from medicine počujem veľa medicínskych výrazov from him. od neho. So I ask, who are you? That you know what does it mean ptoza or something like this. Tak sa ho pýtam, že ako vie, čo to znamená ptóza alebo iné cudzie slova. And the answer is, you know, I'm a physician. A z neho vylezie, že on je Oh, that's vlastne nice. obvodiak. What's your specialization? To dáva zmysel. Aká je vaša And špecializácia? at the end, sometimes this physician come to me and he said, you know, I'm a plastic surgeon. Yeah? Vylezie z neho, že je napríklad plastický chirurg. And he makes really nice operation around mouth, around nose after voľnobežka? Kolobežka. Kolobežka, sorry. It's funny word. A že robí pekné operácie tváre, úst. A After kolobežka and po nejakých nebezpečných pádoch z you kolobežky, go like, you know, kde padnete rovno na držku, so you have destroyed your mouth, takže ste si zničili tvár. yeah, face. And he came to me and he said in first words, you know, in my head there is a lot of information about shoulder, but I have pain there, and I know that you know almost everything about this. Please fix it to me. Že on síce možno vie robiť chirurgie tváre, ale nemá absolútne žiadne informácie o tom ramene a And he said to me, Marcin tie informácie má, tak ide za ním s tým, že prosím, pomôžte mi. yeah, and he said like this, that in my head there is nothing about shoulder. V mojej hlave nie je absolútne žiadna informácia o I don't ramene. remember it, Vôbec si to nepamätám zo but I školy, know almost everything about face. ale viem skoro všetko o tvári. Okay, so I will help here with some techniques. I will show you that you need to support your, I don't know, stomach, etc. because it's correct. Okay, and I think that he's, you know, nimbus, me on this nimbus. But when I use anatomy, he comes back Tak mu with strange problems, with strange question to me, is it correlated with? How could it be correlated with? And I'm like maybe Wikipedia sometimes for them. to neviem, či preložím. Že teda sa pýta na to rameno a že vie, že Marcin tie informácie má a že mu pomôže a že vie prepájať tie veci a tak si sadne k Marcinovi na ten nimbus a lieta s ním. And then sometimes he come back A že potom sa niekedy aj vráti with strange syndromes. so zvláštnymi syndromami. And he asked me why I have such syndromes, with what it's correlated with. A pýta sa ma, že s čím môžu tieto syndromy súvisieť. Because his colleagues said that he needs to get some medicaments. Lebo jeho kolega mu povedal, že si má dať nejaké lieky. Maybe he needs to get some operation of the carpal tunnel. Možno potrebuje nejakú operáciu karpálneho tunela. Maybe something like this. Niečo takéto. But he's not agree with such statement, and he come to me to know my ideas. Ale úplne s tým nesúhlasí, tak príde za mnou a chce vedieť, aké mám ja na to názor, aké mám nápady. And sometimes I need to really dig really deeply to find the answer. A niekedy musím kopať naozaj hlboko, aby som našiel tie odpovede. Like for example in this neck and correlation, some muscles with some nerves, with some internal organs. Ako napríklad pri tom prípade krku, kde nejaký sval súvisí s nejakým nervom a to súvisí s nejakým orgánom. So it's like this. Okay, when we'll be talking about neck generally, Keď budeme hovoriť o krku všeobecne,
some classes with John, yeah? Možno už viete niečo o krku, lebo sme You get some manipulation, mobilization of the neck, etc. lebo ste mali hodinu s Johnom a už sme robili nejaké manipulácie. No? No techniques yet? You just started. Robili sme teraz naposledy s boskom. Niečo, nie? With boska, with something. Okay. So we will show some characteristic tissues around the neck. We will be talking about what we could influence by what in Syria. Tak si povieme o nejakých základných tkanivách okolo krku a že čo môže čo ovplyvňovať. So first of all, there are some reference structures. Takže v prvom rade sú tu nejaké referenčné štruktúry. So you can see that in C3 we have hyoid bone. Na úrovni C3 máme hyoid. Hyoid bone is a little bit higher than our thyroid cartilage. Hyoid je trošku nad tým, ako náš tyroid, tá tyroidná krúpavka. It's very sensitive area, so I suggest always in such descriptions of the neck to palpate it yourself. Je to veľmi citlivé, takže častokrát študentom hovorím, nech si to palpujú oni sami. So it's nice to palpate your neck from the front side now. Skúste si palpovať krk vždy sami spredu. Try to find in the very beginning the central part, the central line. Don't do this too much. Try to find where is thyroid Skúste si cartilage. tyroid. Thyroid is the biggest one structure that you palpate and it's the most in front side. Tyroid je najviac vpredu a je to najväčšia štruktúra, ktorú napalpujete. The most characteristic. Do you have it? Yeah. And this is thyroid. And when you move your fingers laterally, a keď vaše prsty roztvoríte laterálne, like 2 centimeters, asi tak 2 cm, and move 2 centimeters higher, a pôjdete 2 cm vyššie, and you will find something like a horseshoe. Nájdete niečo ako podkova. And this podkova means that you are on hyoid bone. Znamená to, že ste na hyoide. Hyoid bone has no correlation to any bones. Hyoid nemá connection. Nemá žiadne spojenie s ničím, so žiadnou inou kosťou. It's like its height, hanging. Je to závesená kosť, hanging between muscles that are around mandibula. Medzi sánkovými svalmi okolo sánky. And muscles that are connected to the thoracic outlet syndrome. Around. A svalmi, ktoré sú upnuté na thoracic outlet. Yeah, there are some muscles that connect these bones. We'll describe them to the sternum. Sú tam svaly, ktoré Muscles. Sú tam svaly, ktoré sú upnuté na sternum, na rebro. So at the end, it's hanging on. V konečnom dôsledku to tam vlastne tak pláva medzi tými svalmi. What's nice, you can observe in your soft tissues that this hyoid goes laterally to the right and to the left. Čo je pekné je, že môžete v tých mäkkých tkanivách cítiť, ako sa to hýbe správne doľava. And when you will be relaxed, A keď budete uvoľnení, and if you grab it, try to observe left and right, and try to examine it. If is it the same side shifting to the left hand side, left and right. Skúste, že či si to viete posunúť doprava, doľava, do rovnakej vzdialenosti. When you will be natural sitting, you will observe that it's often with asymmetry. Častokrát tam budete cítiť nejakú asymetriu. Often you will be feeling that it goes much more easier to the right, to the left. Budete cítiť, že to ide jednoduchšie buď doprava alebo doľava. Sometimes you can observe rotation and side bending of it. Niekedy budete schopní napalpovať, že sa to rotuje alebo side benduje. We didn't do this palpation of this bone. Nerobili sme toto, že minule. Okay. So we'll drop it and we'll try to create some techniques for relaxation of it. Takže si to uchopíme a skúsime nejaké techniky na uvoľnenie hyoidu. Because this hyoid bone, pretože tento hyoid, because
because this hyoid bone is correlated with thyroid, je spojený s tyroidom. you could imagine what problems you could get in your patient and when to apply these techniques that I will show you. Viete si asi predstaviť, aké problémy môže mať pacient a ja vám ukážem, aké techniky na to vieme použiť. Around C5 there is cricoid cartilage. Okolo C5 je krikoidná krúpavka. This krupalka, to palpate it, you need to come back to the thyroid. Na napalpovanie tejto krúpavky musíme ísť naspäť k tyroidu. When you will be laterally on this thyroid, Keď budete laterálne na tom tyroide, move a little bit lower, pôjdete trošku nižšie and you will get some ring, cartilage ring. ucítite krúpavku v tvare Do you prstenia. have it? And this cartilage is cricoid A cartilage. táto krúpavka je krikoidná krúpavka. We will come back to this on the next picture, Vráťme sa k tomuto na ďalšom obrázku. and you will see how it's correlated with other structures. A uvidíte, ako to súvisí s tými ostatnými štruktúrami. Around TH2 there is fossa jugularis, Okolo TH2 je fossa jugularis, and there is superior angle of scapula around this, je tam horný roh lopatky. and on TH4 there is spina of scapula, Na TH4 je lopatková spina and TH7 is inferior angle of scapula. a na TH7 je spodný uhol lopatky. And when you observe this situation, it's really deep in front of the cervical spine. A keď sa pozrite na tomto obrázku, vidíte, že je to veľmi hlboko v tej krčnej chrbtici. It's really next to the front aspect of the vertebral column. Vidíte, že je to hneď na tej prednej časti tých stavcov. And try to imagine that normally we are focusing around muscles that are dorsally and laterally. A skúste si predstaviť, že my sa teda väčšinou sústredíme na tie svaly, čo sú zozadu a z boku. And we create many techniques here. A robíme veľmi veľa technik v tejto oblasti. And we need to imagine the influence on internal organs here. A musíme si predstaviť, že aké a či to má nejaké vplyvy na tie orgány pred tou chrbticou. And opposite, A opačne, try to imagine that if the patient has some problem about inflammation, skúste si predstaviť, že ak má pacient nejaký zápal v tejto oblasti, it doesn't matter where, je to jedno kde, you will build some provocation of the position of your neck, then you click this neck, you massage this neck, you apply some tapes. čiže môžeme robiť všetky tieto techniky, môžeme tam niečo puknúť, môžeme tam nalepiť nejaký tape. And during these techniques, maybe it's good to talk with the patient and talk about what is characteristic for you, for your neck, for your voice, for your swelling. Počas toho, ako robíme tieto techniky, tak sa s pacientom rozprávame a pýtame sa ho, že ako by charakterizoval svoj krk, či má nejaké zmeny v tóne hlasu, alebo ako sa mu prehúta. Maybe there is a problem with eating and swallowing the. Možno má problém prehútnúť pri jedení. Maybe there's problem because of. Možno, že stále si takto odkašľava. Maybe there's problem of sinuses and inflammation of the larynx, pharynx, sinuses generally. Možno sa mu zápalujú sinusy, laryngy, pharyngy. Maybe there was a lot of inflammation of bronchus in children. Možno, že keď bol malý, tak mal veľa bronchitidy. So if the patient is coming back and back and back and there is lack of effectiveness, čiže ak sa tento pacient stále vracia a tie výsledky tých mojich techník nejako pokulhávajú, maybe we need to look much carefully about the front side of the neck, not only on the back. možno sa musíme pozrieť skôr na tú prednú časť krku a nie iba na tú zadnú. It's the same about our, for example, lumbar spine. Je to to isté ako s našou lumbárnou chrbticou. When we do some techniques like mobilization, manipulation, soft tissue techniques for back, Čiže túto driekovú chrbticu ovplyvňujeme rôznymi technikami, manipuláciami a podobne.
if this effectiveness is short in time, Ale ak ich účinnosť trvá len krátko po ošetrení, like 1 week, maybe 2 weeks, ako 1 alebo 2 týždne, and he needs to come back, a ten človek sa k nám vracia, maybe we missed really important puzzle. možno sme vynechali nejaký dôležitý kúsok puzzli. Look at this. In this much closer view, we could observe that when we are thinking about thyroid and hyoid bone, etc., Pozrite sa na to, a keď si všimneme teda thyroid, hyoid, I said that it's on the front side of the spine. povedal som, že na tej prednej strane chrbtice, Between was there. medzi tým je toto, It's esophagus, esophagus, and there is pažera, či? Pažera. Pažera. Yeah, there is a pažera, and look at this. There is a lot of space there. A všimnite si, že je tam veľa miesta. If these muscles are in good Ak sú tieto svaly v dobrom postavení alebo v dobrom stave, when my neck goes to the hyperlordosis, ak môj krk ide do hyperlordózy alebo hypolordózy, we exchange not only the shape of the curvature of my spine, nemeníme len zakrivenie chrbtice, we exchange shape of soft tissues there. ale meníme aj tvar tých mäkkých tkaní vo vnútri. And when we look on cartilage cricoid, A keď sa pozrieme na tú hrúbavku krikoida, probably with Magda, you recognize that there is a region when the esophagus has the first sphincter. možno si pamätáte na ten prvý sphincter, čo nám Magda hovorila. And when I create some techniques for sphincter, this higher sphincter, the first one, Keď tam urobím nejaké techniky na tento prvý sphincter, prvý zvierač, when you have problems there with this sphincter, keď je tam problém s týmto sphincterom, if you don't check what's going on with neck generally, ak sa nepozrieme aj na to, čo sa deje s krkom vo všeobecnosti, maybe you will have lack of effectiveness. budete mať zase len malú účinnosť alebo krátkodobú účinnosť tých techník. When we compare this cartilage Keď porovnáme túto chrupavku with C5 and generally these three structures, C3, 4, 5, a konkrétne tieto tri štruktúry C3, 4 a 5, C4, 5 is for which nerve? keeps diaphragm alive. No, phrenic. Phrenicus nerve. So when you have problem with your, as I mentioned, this region, this maybe not bones because there are also some cartilage, but when you are thinking about these tissues and abnormalities around them, I could imagine that maybe my phrenic nerves could be overstimulated. Čiže keď myslím na tento segment a tie tkanivá okolo, tak si musím uvedomiť, že tam je vlastne ten phrenic nerve a že môže byť ovplyvnený. Of course, you remember probably hen and egg. Možno si pamätáte rozprávku o vajci a sliepke. So the direction could be opposite. Čiže ten prístup môže byť aj opačný, že čo bolo skôr. Maybe I have problem with my microphone. Možno mám problém s mikrofónom. Nesmí se dotýkat, jakmile ho opřeš o sebe, nebude to slyšet, víš, ty prostě dobrý. Dobrý. Může to nějak. A on je takto tu mám hore. I'm doing well. Mr. Director, sorry. Yeah, it's okay. I'm doing well. Sorry. Okay. The opposite direction is also that when my stomach has some problems, Aj ten opačný smer je možný, že ak má môj brucho problém, stomach, môj žalúdok problém, when I have problems around diaphragma generally, a mám problém s hranicou ako takou, maybe my shape of my chest is not correct. možno, že tvar môjho hrudníka nie je správny. There are many examples that these problems could be ascending. Je veľa príkladov, kde tento problém môže byť zostupný. Yeah? And at the end, I will have problem with my voice,
with swelling, etc., etc. V konečnom dôsledku budem mať problém s prehltaním a s mojim hlasom. So the main idea is that if there is a problem around neck with some voice, etc., etc., try to think not only about muscles, try to think also about internal other parts. Takže tá základná myšlienka je, že keď mám problém v tejto oblasti, tak nerozmýšľam len nad svalmi, ale aj nad ostatnými časťami a You can tkanivami. create some techniques there. Môžete tam robiť nejaké techniky. And on next treatment, when you ask your patient to come after 2-3 weeks, A na ďalšom sedení s vašim pacientom, ktorý sa vráti o 2-3 týždne, you need to check this region. You need to ask your patient what exchanged, musíte otestovať tento región a pýtať sa, že čo sa zmenilo. and maybe you will add some much more distal approach to the same problem. A možno pridáte nejakú distálnejšiu techniku, vzdialenejšiu od tohto regiónu. And maybe you will get some correlation. Oh, at the end, we can state that this effectiveness was quite good, but much more effective was what we did around your left thorax and left abdomen. Že prídete na to, že tá priama technika v tom regióne mala nejaký efekt, ale ak ste pridali aj tú distálnejšiu techniku, tak to bolo lepšie, keď ste pracovali aj s tým. Yeah, and it was shakmat. A bol to šachmat. It's often like this. When we think about palpation of this region, Keď robíme na palpáciu tohto we can do regiónu, this now, môžeme to teraz skúsiť. and I will show you how to influence on a hyoid bone, how to influence on thyroid cartilage. Ukážem vám, ako ovplyvniť hyoid a ako ovplyvniť tyroid. The really smooth and nice techniques that sometimes patients are asking, what for are you doing? Sú veľmi pekné a príjemné techniky, ktoré sa často pacienti pýtajú, že na čo ich vlastne robím. But I will show you this one. Ale ukážem vám ešte tento obrázok. And we'll come back to other picture, but generally, when we are talking about this region, we need to correlate with some voice problems. Ale keď sa zamýšľame nad týmto regiónom, tak musíme zvažovať aj nejaké problémy s hlasom. I have many teachers that comes to me to just get some reset of tension of here because they are still be quiet, be quiet, be quiet, and they overload their voices. Mám veľa učiteľov, čo za mňa chodia s tým, že chcú len uvoľniť napätie v tejto oblasti, preto lebo stále vlastne rozprávajú a kričia po žiakoch. When you imagine 5-6 hours per day that you are still working by your voice, Keď si predstavíte, že 5-6 hodín pracujete so svojím hlasom, the teacher will come and in the very beginning he will describe that the knee is problem. Sometimes he has some, I don't know, headache, and you will still observe that this patient do something like. a príde za vami pacient a bude vám hovoriť, že bolí ma koleno, bolí ma niečo iné a vy si všimnete, že stále si potrebuje ako uvoľňovať And you need ten to ask priestor. about, do you have it all the time? A Oh, I'm a teacher. spýtate sa ho, že a toto sa vám deje stále a on povie, a jasne, však som učiteľ. So maybe you need a help there. Takže možno potrebujete pomoc práve tam. They ask, is it possible to do A something? oni sa pýtajú, že je Why možné not? vôbec niečo spraviť. So sometimes they can, not for this knee, because this knee is already done. Already done. Yeah, we did that, we solved the problem. Čiže oni sa síce vrátia s tým kolenom, ale on povie, že ale tak to koleno už sme vyriešili. And I come back because my voice is still worse. A vrátia sa kvôli tomu, že teda stále si musia So, teachers, singers, speakers has many problems about voice. Čiže učitelia, speváci, rečníci mávajú často problém s hlasom. Remember about this patient that has some chirurgical problems, after post-chirurgical problems with some scars? Myslíme aj na pooperačných pacientov, ktorí môžu mať problém s jazvami. These scars are not it's not a problem of the skin. Jazvy nie sú problémom kože. It's much often problem what we can't see by eyes. Je to oveľa častejšie problém, ktorý nevidíme očami. When the patient come to you and he said that he's after surgery of
not only travel. What's the Vlasilky? no? When you Pažerák? any surgeries you need sometimes this. Not endoscopy, but when you are doing operation, Potrebuješ after anesthesia you get some. máš trúbku tam, jak No. Intubácia. Yeah. After Čo the tiež je tvoja yeah. že pooperační pacienti, ale nie len v kontexte tej samotnej After operácie. intubation, you irritate many tissues, and sometimes the voice coming back to the original very slowly. Maybe you have some small scars inside. Čiže pri tej intubácii boli poškodené a zaťažené rôzne tkanivá, môžu tam byť malé jazvičky alebo poškodenia. Especially when you are after thyroid gland resection. Napríklad, keď ste po operácii thyroidu. Yeah. Do you have such patients? Sometimes this thyroid gland, because of inflammation, it's growing up too much. And the patient feels something like, feels like I can't breathe in. Táto štítna žľaza vlastne pri zápale môže narazť až príliš a môže tam on cítiť, že tam má menej miesta, že sa mu horšie dýcha. There are some bruises sometimes, like it's Little balls. yeah, Tam môžu byť nejaké malinké guličky, cysty. like this, and sometimes surgery said that we need to cancel it. So some part of thyroid is resected. Že niekedy chirurgovia sa vyjadria, že treba odstrániť tú časť celú, takže... Yeah, sometimes there is a small piece like some nodes, and it's growing, so they cut the thyroid. Sometimes full. Je tam nejaký kúsok, ktorý prerastie a treba to odstrániť. And at the end we have these problems that we said, we described like post-chirurgical problems. A tam vznikajú tie problémy, ktoré sme nazvali pooperačné problémy. Really often I grab this region if I can observe that there is an emotional problem. Veľmi často, keď chytám tento región, tak sa stretávam s tým, že ľudia majú emočné problémy v tejto oblasti. When you observe your patient, and I don't know if you have such sentence in your country that Neviem, či máte na Slovensku také príslovie, že... afraid, if we personalize afraid, afraid has Fear. big eyes. Fear. Yeah, afraid, fear. If we personalize fear, Yeah, we said in Poland that this fear has big eyes. hovoríme, že strach má veľké oči. So if the patient came to you and is in such situation, Čiže ak za vami príde pacient v takejto pozícii, so we need to imagine that the tensions in the neck is really huge. vidíme, že to napätie v tom krku je naozaj veľmi veľké. The thoracic outlet syndrome is overloaded, Tos je tensed. a je v napätí alebo je preťažený. Diaphragma is with lack of mobility, Bránica je bez pohybu. and this patient looks like during asthma attack. A tento pacient je tesne po nejakom astmatickom záchvate. It looks like without breathe out and still breathing. Bez toho, aby vydychoval, stále iba nadýchuje. He's still with some afraid, with some fear, Stále v ňom cítiť nejaký strach. with lack of air Nie je circulation. tam dostatočná cirkulácia vzduchu. And we need to imagine how many problems it provokes. A skúste si predstaviť, koľko problémov to môže vyvolávať. In these asthma patients, all additional muscles for breathing. U týchto astmatických pacientov vznikajú ešte nejaké ďalšie problémy z nádychu. They try to use these additional muscles that their work is breathe in. Snažia sa používať nejaké ďalšie svaly navyše, aby sa ešte viacej nadýchli. Because generally we create breathe in by diaphragm.
lebo väčšinou sa nadýchujeme teda len branicou and we also use intercostal muscles. a medzi zrebrovými svalmi. But there are many muscles that their function is additionally to breathe in. Ale je veľa ďalších svalov, ktoré nám môžu pomôcť sa dodatočne ešte nadýchnuť. Like STM muscle, scalenus muscle, trapezius muscle, levatoscapular muscle. What can they do? They can open the chest up, like Čiže všetky tieto 4 svaly, čo spomenul, máme zopakovať. Tak tie vlastne zdvihnú, pomáhajú ešte tomu nádychu. by this tension you can observe which of the patient has asthma problem. You observe these muscles generally that are really overloaded. Vidíte tieto svaly vlastne v napätí a v preťažení a viete si domyslieť, že to môže byť astmatický pacient. It could be asthma, but it could be also many problems around generally chest, becomes from fear, some emotional problems. Môže to byť astma, ale môžu to byť aj iné problémy vznikajúce v hrudníku práve z tých nejakých emočných stavov ako strach, úzkosť a podobne. So generally, if stress overloads my patient, I could imagine that there will be really like a mess. Takže vo všeobecnosti, ak je ten môj pacient preťažený stresom, tak si viem predstaviť, že tam bude celkom bordel v tej časti. So it's nice to grab sometimes this region. What is also interesting, you are asking about children. Čo je tiež zaujímavé, ty sa vždy zvykneš pýtať na deti. In newborn, what could you observe? Pri veľmi malých deťoch, pri novorodencoch, čo si vieme všimnúť? Most of them, they has lack of neck. Väčšina z nich nemá krk. Yeah? The shoulders Ramienka and the base sú, of head are together. ramienka sú spojené so základňou And it's quite hlavy. okay A je to celkom v pohode. in first few weeks, like maybe 4, maybe 6 weeks. I can observe okay, V prvých it's quite good. 4 až 6 týždňoch si hovorím, že je to dobré, je to v pohode. But after this period, I could observe that this neck becomes slowly, but I can observe, oh, you have neck. A po tomto období by som si už mal začať všímať, že OK, že máš tam aj nejaký krk. If in 2-3 months children I can't see and observe neck still, Ak pri 2-3 mesačných deťoch si všimnem, že ten krk stále nemajú, it's often in children after Pemkovina. This what's the úbočná šnúra, či čo? Yeah. Úbočná šnúra. this during the A keď to mali okolo krku. okolo krku. Že toto si všímam u detí, ktoré teda sa narodili s úbočnou šnúrou okolo krku. Sometimes there is in this you have some knižku after birth in your country. Niekedy dostaneme nejaký manuál na dieťa po narodení. No. It's in Poland we have some special book that you get together with your newborn from the hospital, and you have the first name, the mass during birth, the how does it last, Tak the first and nejaké second period. nejaké dáta o tom dieťati dostaneme pri odchode z And nemocnice. there's described everything. Was there oxytocin applied to the lady? How was this process became? Was it natural or cesarean or something? And there are also some descriptions as was there some like a rope around neck, around shoulder sometimes. A v tejto porodnej správe sú vlastne všetky informácie o tom, ako ten pôrod prebiehal, aké hormóny boli pichnuté. And we have some special book for these children. And in this book there are all notes during first year, second year, and it's like documented as a book. A do tejto knižky sa vlastne zapisujú všetky Je to informácie, čo sa deje tým deťom od malička. My máme zdravotný prúkaz, ale tam fakt to vlastne zapisujú. We call it, the name is Akože píšu tú porodnú správu, ktorú To odozdáš jo, ale tomu že by, pediatrovi. no to jo, ale že by až takhle detailně napsali, ty poporodní zprávy mám tam takhle detailně, to We fakt just get some nenapíšou. piece of paper and if you don't store it, you don't have it. No, Okay. to denně. So we have this document. It's named książka prevedická. It's Aj Francúzi to majú, in it's a French they have the book same. of the health of the children.
And there is details, there is also some statement. The first period of birth, and the nurse should describe, for example, 4 hours. The second period of birth, 45 minutes. The Apgar points, the mass of children. Often it's a lack of information, but the main information are stated there. And sometimes I open this and look for some information that could be useful for me, like for example, this tension that we get. Čiže sú tam informácie o tom, ako prebiehala prvá fáza pôrodu, druhá fáza pôrodu, ako dlho to trvalo, aké mali tie skóre tie deti, všetky tieto informácie, častokrát tam napísaná aj tá informácia, že ako bola obviazaná teda tá pupočná šnúra, že či sa pod rameno alebo okolo krku. If there was some around neck some tensions, I need to check the neck, especially the base of the head, like occipital bone, these suboccipital muscles. So this information you want to check. Čiže ak tam bola informácia o tom, že to bolo obkrútené tou pupočnou šnúrou, tak sa sústredím viacej na ten krk, na tú occipitálnu kosť a svaly okolo nej. And if there is a huge tension around the neck, I could observe that the first ribs, the clavicula, the sternum are totally tense. Čiže niekedy si teda, alebo častokrát si všímam aj to, že keď tam je tento prípad, tak aj kľúčna kosť a svaly okolo nej sú veľmi napnuté. And sometimes I do some smooth techniques around neck. A častokrát robím veľmi jemné techniky okolo krku. And if we imagine that the small children will rotate on belly, a ak si predstavíme to malé dieťa, ktoré položíme vlastne na brucho, and they are still like this, a sú stále takto, and we expect that it will be like this, a očakávame, že mali by byť už takto, and like this, and maybe like this, it's perfect. a v podstate už aj v tejto polohe s uvoľnenou And often I have like this, a častokrát ich mám takto, a nepáči sa im and to, sometimes like this. a niekedy sa teda It's totally tense trošku area. zdvihnúť. So I need to do something because parents said it's not possible to lie down with these children Tak musím s nimi niečo spraviť, lebo je skoro nemožné ich vôbec položiť, because these children scream still. lebo plačú v kuse. And the general idea is that on the belly, the small children should spend the same number minutes as the age. If you are thinking about days, the number of days mean number of minutes on front. Čiže vo všeobecnosti sa hovorí, že dieťa by malo na bruchu stráviť toľko minút, koľko má dní. So 1 week, 7 minutes. Čiže keď má týždeň, tak 7 minút. 1 month, 30 minutes. Keď má mesiac, už by malo na bruchu stráviť 30 minút. 3 months, 1.5 hour. Keď má 3 mesiace, tak už by malo na bruchu stráviť hodinu It's a a pol. lot. Je to veľa. But when we start in a proper number of minutes in the very beginning, Ale ak začneme správne od začiatku, so in the 3 months, the small children will be really happy to, to do something else, not only lying, but maybe grabbing some toys. tak o tie 3 mesiace to dieťa naozaj si bude nielen užívať ten pobyt na bruchu, ale bude sa načahovať aj za nejakými hračkami. What about other emotional syndromes? Is the last sentence for this. A ešte posledná veta k tým emočným syndromom. We have also some sentence in Poland to have knife on my neck. V Polsku máme príslovie, že mám nôž na krku. What does it mean? Čo to znamená? That I need to work in 2 places Že to earn enough. musím mať 2 joby, aby som všetko zaplatil. Maybe my house is for credit. Možno mám hypotéku na krku. Maybe I bought new car. Možno som kúpil nové auto. Maybe my, heating machine in my house is broken, I need to repair it. Možno mám pokazané radiátory doma a musím ich opraviť. Maybe I need to go for holidays 3 times per year. Možno ma nutia chodiť 3-krát do roka na dovolenku. Because all my colleagues go Lebo 3 všetci times. moji kolegovia chodia 3-krát, tak ja And at the musím. end, A v I
work really hard. V konečnom dôsledku pracujem veľmi tvrdo. I don't have enough energy to do this. Nemám dostatok energie to vlastne And vôbec it robiť. means that I have my knife on my neck because if I stop with my job, A znamená to, že mám vlastne nôž na krku, lebo ak prestanem pracovať, it means that everything collapses. tak to znamená, že to celé zrúti. My credits, my all. Hypotéka, pôžičky, dovolenky. So it means that I must. To znamená, že ja to musím robiť. If not, I don't know what. So emotional is the same situation. A vlastne Emotional. emočne to vyvoláva tú istú situáciu. Sometimes we have some problems about neck after attacking. Niekedy máme problém s krkom potom, keď na nás zaútočia. And it's an idea that we will start with during palpation, that we need to inform the patient that we will palpate neck from the front side. A je taká dobrá rada pre vás, že keď pôjdete pracovať s krkom pacienta, povedzte mu dopredu, že sa mu idete chytiť krku. If not, if you grab the neck from, and he reminds that he was few times attacking by, I don't know, his neighbor or I don't know who. Ak nie a chytíte ho len tak z ničoho nič, tak pacient môže prísť k retraumatizácii z toho predchádzajúcich. I had one lady that he came after clavicular fractures. Mal som pacientku, ktorá prišla po zlomenine kľúčnej kosti And after some swollen of the occipital bone, a s opuchom na occipitálnej kosti. there was a problem with the range of motion of the shoulder and something. Mala pain. problém s rozsahom pohybu v ramene And I asked her, how did you broken your clavicula? a spýtal som sa jej, že ako si tú klavikulu zlomila. And she said, oh, my husband just pushed me from stairs. A môj muž ma iba zhodil zo schodov. Oh, really? Oh, Yeah, I naozaj. just fall down from the half of the floor and then I broke my clavicula and then I stopped on the floor by my head. Áno, no tak cestou som si zlomila kľúčnú kosť a zastavila som vlastne na occipitálnej kosti na zemi. And I asked her, so your husband is in prison A tak som sa jej spýtal, že či teda ten muž je vo väzení and you probably exchanged your life. a že vy ste už asi zmenili život. And she said, no, he promises me that it was the last time. A povedala, že nie, on slúbil, že už sa to nestane. So I could imagine that when she walked next to the stairs, Tak si viem predstaviť, že vždy, keď ide okolo schodov, she's, grabbing, I don't know, pillow or something and going like this, with afraid of her face. tak musí si vždy okolo nich v takejto panike. So maybe it was some attack on the neck. Takže pravdepodobne tam bol nejaký útok na krk. And remember that you are also trying to grab the neck somewhere here. A teda uvedomte si, že aj vy teraz idete chytať jej krk. So you need to ask the patient, could I palpate your neck here? Because I recognize some problems. Takže musíte sa toho pacienta spýtať, že či môžete chytiť ten krk, lebo zrovna tam akože vidíte nejaký problém a chcete ho riešiť. So now I would like to palpate with you Teraz by som chcel s vami napalpovať these structures. tieto štruktúry, Especially I would like to grab hyoid bone hlavne hyoid, máme and get some ešte. relaxation of soft tissue below and over this bone. Zrelaxovať mäkké tkanivo nad a pod touto kosťou. We have one question. Když mluvil o těch vlastně dětech a tak, a jsme u toho krku, co říká na vlastně laryngomalaci a vliv vlastně na ten vršek? She's asking when we were talking about the kids, like what is your opinion about laryngomalacia? What's this? What's this? Cutting of vaginogo. Cutting off? Cutting čo? Ne, to není jako říznutý, tam je jakoby zúžení, nebo jak to říct, jako v rámci. Norma, is laryngomalacia. It's probably lack of tension or abnormal tension of around
larynx. Extension, but To je povrození hlavy. jo, no je to vrozený. That is, it's like they are born with a thinner openings. It's too thin. It's not open too much. Abnormality. It's like anatomical Abnormality. Yes, obstruction. And the obstruction means that there is no possibility to swallow. Yeah. Aha. Či môžu prehltať? Yeah, yes. Nemôže. Může, can. They can swallow, but it's just a little. Tam je jakoby dýchací problém. It's more Jako like že- I know. It's I know. We are talking about wiotkość krtani. I know it. Wiotkość krtani sometimes how to call it? An example. Not all inflammation of your sinuses Nie všetky zápaly sinusov is problem of sinuses. je problém sinusov. Not always. Nie vždy. A tohle není zápal. I will answer the question. Okay. Sometimes we call that there is a lack of tension of krtani. Že je tam nedostatok napätia. And it means that you can observe that this something like this. But you need to imagine that mucosas on your larynx, pharynx, inside your mouth Musíme zobrať do could be úvahy. rebuilt because it could be hidden reflux. And syndrome is the same. Čiže musíme zobrať do úvahy, že pri zvýšenej mukóze môže byť problém s refluxom, čiže pri zvýšená mukóza môže byť následkom refluxu. Yeah, it's the syndrome of reflux. Máme syndrom refluxu, That if it come higher and higher, all these mucosas are irritated, všetky tie mukózy v tejto oblasti sú iritované and at the end you will get something like a v končnom in small dôsledku children. dostanete takéto chrnenie v malých And detí. laryngologists, A when laryngológovia, they observe such situation, they said, you have wiotkość krtani. I don't know the Keď vidia ten- English version, but in vidia- Poland I have many people. keď vidia túto situáciu, tak povedia, že majú tento syndrom. And I asked to my patient, just give us like about 10 days, maybe 14. A ja sa I will do my work, you will listen my advices. A ja prosím pacientov, že dajte mi týždeň až 14 dní a ja niečo spravím a vy budete robiť nejaké cvičenia. And if A during počúvať this moje rady. period, this syndrome will Start to step by step decline. disappears, A ak sa počas tohto obdobia ten syndrom bude zmierňovať, it means that it's not true. znamená to, že to nie je táto abnormalita. At the end, we need to remember that sinuses sometimes has problem because of inflammation of sinuses, and sometimes because of reflux. Ten sam, Sometimes because of reflux. že niekedy ten sinus je naozaj zapálený a niekedy ten sinus má problém kvôli tomu refluxu. And I don't have too big influence on bacteries in my sinuses. I need antibiotic. Neviem ovplyvniť baktérie v mojom sinuse inak ako antibiotikami, Yeah? But for reflux, I can influence on. ale reflux viem ovplyvniť. And if during this short period, 10 days, I get some much better situation, A ak počas toho obdobia, ako ich ja budem liečiť, dostanem nejaké dobré výsledky, maybe it's a reflux problem and not anatomical problem. môžem predpokladať, že je to skôr problém refluxu a nie anatomický problém. Do you understand? I understand, but I have one child with laryngomalacia and there's not reflux. Yeah, I agree. So I said it. I already said it. That if you have a patient that every signs show that it's malacia or something, I don't know the name, I need to learn it. But if you have influenced by your manual therapy, it means that there is no need for operation, for example. Yeah. Yeah? And often remember that if there is this reflux, you will get also this spring like this. You will get a lot of Čiže keď po mojich terapiách vlastne ten syndrom pomaly ustupuje, tak je pravdepodobnosť, že to nie je tento syndrom a že pri tých 10 dňoch, keď sa to trošku zlepší, tak nie je nutná asi operácia a že
rozumeť, že ak by to bol reflux, tak ich proste tak akože idú do toho lupu alebo majú veľa štiputky. And also is this the third syndrome the most often is this A ešte teda ten tretí príznak je to, že tá chrnia vlastne. I have such a as I mentioned, I have many from neurologist people, so they came to do something. If not, we'll think about surgery. The same situation is about this ligament under the tongue, to cut it or not to cut it. Tá istá diskusia je aj pri tom, že či prestrihnúť alebo neprestrihnúť tú hrádzku pod jazykom. Do you have many children in your environment that they are after cutting this? Máte veľa detí, čo to majú prestrihnuté? Yeah? No? If you will observe small children, it's really nice work with them. If you imagine the biomechanically of tongue, this tongue is not possible to get vertical. Čiže keď rozmýšľame nad týmto syndromom, tak to znamená, že ten jazyk sa nevie dostať dostatočne vertikálne pri tých deťoch. If my tongue is still vertical and can't be horizontal, ak je stále vertikálne a nevie byť horizontálne, it means that it's not possible to get a nipple. Znamená to, že nevie dostatočne dobre uchopiť brádavku, aby sa mohol napiť. It's not possible. Nie je to možné. And sometimes it's because of lack of mobility of tongue. A niekedy je to práve tým nedostatočnou mobilitou toho jazyka. But sometimes it's incorrect position of the neck. Ale niekedy je to aj zlá poloha krku. When you try to observe the roof Keď sa snažíte pozrieť sa na strop and try to swallow in this position, it's not possible. skúste sa pozrieť na strop a prehltnúť. It's not possible. Je to And možné? often when you observe in the street, in somewhere, that the lady get the baby Častokrát, keď vidíte ženu kojiť na ulici alebo na verejnosti and this head is incorrect in extension, a ten krk je v takejto extenzii, the small children is hungry, to malé dieťa je hladné, it's not possible to eat, nemôže sa najesť, so it's irritated, čiže je nahnevané, still screaming, stále kričí, swallow a lot of air, prehltá veľmi veľa vzduchu. and syndrome becomes and becomes and becomes. And the problem could be this. A keď sa to opakuje, tak ten syndrom len narastá a tie syndromy pribúdajú a celý problém môže byť len v tej polohe krku. This means tension around the neck. Znamená napätie v krku. The same tension could you observe in the frontal part, as I mentioned, about these muscles that connect mouth and shoulders generally and chest. A také isté napätie môžete vnímať aj na tej prednej strane, vlastne medzi tým pod tou usánkou a smerom. Má na mysli jakoby abnormální extenzitou na krku. Jakoby velkou. Jakoby, Yeah. protože mírná vlastně extenze pro to spolknutí tam totiž je potřeba. Some amount of extension is needed, but not too much. Yeah. That's Exactly. correct? Not too much. Not too much. We need to tense it to just to lift the head during from position, that example. But there should be some balance between. But even in the breastfeeding, you need to make a little extension, or not? Only a little. Only a little. When you observe the children in straight position, it's enough. Že Straight. niekedy stačí byť aj rovno, že Yeah. tá extenzia musí byť úplne malinká alebo žiadna. Yeah. Malenka. Malinká alebo žiadna. The same during grabbing the children and holding them. To isté, keď If you observe from the side that the head is much to the back, že keď sa pozriete na to, ako držia tie deti a majú ten krk veľmi vzadu, it means that the belly is off, to znamená, že brucho je extensors vypnuté, are on, extenzory sú zapnuté and there is no possible to do anything there. a vlastne v tej polohe to dieťa nedokáže Not vôbec nič. possible. There is a lack of extending of the hips, not possible to grab the knee, not possible to rotate in proper way to the side, not possible to rotate generally. Chytiť si koleno, otočiť sa Etc. a tak Okay, ďalej. now we will try to grab hyoid bone, thyroid cartilage, and cricoid cartilage. And
And techniques will be really similar to each other. I need a patient. Ideme si teda napalovať všetky tieto štruktúry, potrebujem pacienta. Igen. Rosslandinho, Salamadrinho, Natasha. Bene. Non ce l'ho più già lei. Hoci, vláči, nie. Piristimskú hoci vláči. Aha. Toč. Poď druhý reportéry. Ide tam. A bude tam počuť aj to? So, we'll grab your neck. Takže budeme si chytať krk. Môžeme? Nie. Áno. To palpate neck, I will do it. Pri palpácii krku Usmievam sa. Could you move a little bit higher? A little bit. môžeš ísť trošku vyššie. Yeah. Is it comfortable? Je to pohodlné? I need to get some comfortable position to, especially about occipital bone, Čiže to na put it on a flat surface. potrebujem na occipitálnej kosti potrebujeme mať uvoľnenú, čiže ju potrebujem mať vo veľmi pohodlnej polohe, To put my hand aby som between si mohol dať aj moju ruku medzi to and put my hand like in this position next to the neck. a dať moju ruku asi do tejto pozície ku krku. When you observe this position, it's like attacking for the neck. Keď sa na to pozeráte, môže to vyzerať, že idem útočiť na ten krk. So when you grab, sorry for this, when you grab just the neck and try to palpate, Keď chytíte len ten krk a budete sa to skúšať palpovať, it looks like a dangerous for her body. vyzerá to ako nebezpečie pre jej telo, že jej telo to bude vyhodnocovať ako So try to nebezpečie. use 2-3 fingers, Čiže skúste použiť najprv len 2-3 prsty. and first of all, we would like to find what was the most characteristic, as I mentioned to you, that we were grabbing this thyroid cartilage, A v prvom rade sa zamerajte teda na tú This one. tyroidnú krúpavku. this one, and when I grab it laterally, A keď to chytím teda z bokov and I will go to the top, a pôjdem smerom nahor, and I will move a little bit more, like 1-2 centimeters higher, 1 až 2 cm vyššie, try to find the horseshoe. snažím sa nájsť tú podkovu. This podkovu, it means that is hyoid bone, Táto podkova to už je ten hyoid. and this hyoid bone, when you grab it laterally, A tento hyoid, keď chytíte zo strán, try to observe my movement to the left, skúste si všimnúť môj pohyb doľava to right, alebo doprava. and to the left it's some tension I can feel. Smerom doľava cítim viacej napätia. In this direction it's like quite nice for you Smerom probably. doprava je to celkom Are plynulé. you agree? Súhlasíš? Áno. The same about side bending, To isté aj pri náklonoch, úklonoch. and look at this, it's quite nice, this one, Pozrite sa do tejto strany, je to celkom OK. and to this one it's not possible. A do tej druhej je to absolútne nemožné. Maybe absolutnie nebude, but it's quite worse. Je to oveľa horšie. Oveľa horšie. Yeah. So it means that I have free space there. Čiže mám voľné miesto aj tu, aj tu. So I can go to the free direction and wait. Čiže môžem ísť do tej polohy, kde ma to púšťa a počkam. Probably you know something about still point, Asi už vieme niečo o still pointe. and at the end you can feel something like totally free. A po chvíli budeme cítiť nejaké uvoľnenie. The same you can create with this cartilage, To isté viete urobiť aj s this thyroid. s tým tyroidom. It's the same. Je to Look to at this. isté. It's much stiffness than this one. Je to oveľa Do you tuššie feel do it? tej ľavej strany ako doprava. There is a stiff. It's free. So I can remove it to your right Že pôjdem smerom doprava and wait. a počkam. Opposite technique could be just stabilize bones or cartilage. Iná technika by mohla byť, že stabilizujem Horseshoe, tú podkovu hyoid bone between my fingers. medzi mojimi prstami. And what can I do? Why my hand is behind the head? Teraz príde pointa, prečo mám tú ruku pod hlavou. I can exchange when my fixed point is right hand.
hyoid. Keď môj fixný bod je tá pravá ruka, ktorou držím tú podkovu, By left hand, I can create flexion extension. mojou ľavou rukou môžem vyvolávať flexiu, extenziu. I can stay in this flexion extension, which is better. Dostanem sa do tej, ktorá je lepšia. I can do side bending, Môžem robiť aj side bend. and I can create rotation. A And môžem, from all these three movements, rotation to the left give me really easy feeling. môžem robiť všetky tieto pohyby a z toho, čo som nacítil, tak rotácia doprava je úplne najjednoduchšia. So you probably feel it that it's much more comfortable than, Okay. for example, this one. Takže, You tense quite high, že to napätie doprava je trošku vyššie, but after 20-30 seconds you will often feel that, oh, like a, maybe not miracle, but Nimbus 2000. ale po nejakých 20-30 sekundách zase jazdíte na tom Nimbuse. As physio, we expect that we need to push, we need to massage hardly, we need to elongate a lot. Ako fyzioterapeuti pracujeme takými tvrdšími technikami, všetko stlačame, ťaháme. But sometimes when you use really small forces, Ale niekedy, keď použijeme naozaj veľmi malú silu, sometimes you could really fast cheat the autonomic nervous system tak and môžete, create changes. tak môžete veľmi rýchlo oklamať to ANS-ko a spôsobiť teda zmeny. So for you, for now, it's these two tissues, like bone and cartilage. Try to examine it, the mobility, laterally, side bending, some rotation. Čiže vo vzťahu tej kosti a tej chrupavky môžete testovať ten pohyb And try to use rôznymi smermi. one of these with positional release, using right hand as me now, through these direction techniques, A môžete to uvoľnenie dosiahnuť buď tou priamou technikou, or indirectly by head, alebo tou nepriamou technikou, keď pracujeme aj s tým occiputom. thinking about that if you exchange position of the head, this sphaly between mandibula and hyoid and sternum will exchange. Mysliac na to, že vlastne pri týchto technikách aj to svalstvo v okolí týchto štruktúr sa môže uvoľniť. It's global techniques. It's not often that we palpate some of them just single and do something. Sú to globálne techniky, málo kedy sa zameriavame len na tú jednu vec, But these are really nice. ale sú veľmi fajn. When we relax them, we'll get whole larynx and we'll try to mobilize it, and we'll try to do some influence on the fascia that are on the neck. This the third layer. It's prevertebral layer. A na záver potom pracujeme aj s tými mäkkými tkanivami okolo a až s tými 3 fasciami, ktoré spomínal na začiatku. It's the task for you. Do this delicately, really smooth, like step by step. Try to palpate, try to find what is the most characteristic, then find this space between cartilage and horseshoe. Můžu mít dotaz. Otázka? Co se týče hyoid bone, tak kde ta palpace je, jestli palpujeme přímo nějakou část, nebo jestli je to jedno, co se týče. Toho hyoidu. This hyoid is really small. Že ten hyoid je veľmi malý. Otázka je, že či palpujem nejakú konkrétnu časť toho hyoidu, alebo je to viac menej jedno. Lateral side. Že laterálnu stranu. When we think about her hyoid bone, it will be like this Ten hyoid je shape. asi takýto. And I can't do this from the front side. Neviem to robiť spredu, It's not possible because I will press too much. lebo by som ju moc zatlačil. I need to go laterally, Potrebujem ísť and I laterálne. need to get this feeling that the shape is like horseshoe, and I need to grab it laterally. It's why I ask you to do yourself. Čiže musím hľadať tú podkovu a preto som od vás chcela, aby ste si to našli aj sami. So try to grab first thyroid, Najprv si nájdete tyroid, laterally of it, laterálne, go to the up. choďte hore, You will have free space. budete tam mať voľné This miesto. free space will be like 1 centimeter, and over it is this horseshoe. A nad tým budete cítiť tú podkovu. And this hyoid bone
you will palpate really nice and from laterally aspect. Za konec tej kostičky, kde končí. Oh, it's you can grab it, but it will be really deep. Môžeš So to it chytiť, will ale be- budeš musieť ísť veľmi hlboko. First of all, it will be difficult. Bude to For the ťažké, patient, will be not nice. pre pacienta nepríjemné. Be just laterally of it. Buď len laterálne na nej. And big space, not only like this. A nie len úplne Not koncami, pinching. nie len koncami tých prstov, ale plochou. The same like a sacrum bone. To je to ako It can't be like this on a sakrálnu sacrum. I kosť. need to be flexible, Tiež nechytáme len adaptable to the shape of the len bones. tak, ale snažíme sa prispôsobiť tvaru tej kosti. These movements should be like maybe half a centimeter, really smooth and small in range. It's relaxation for this hyoid and thyroid. Ešte môžem? Saša nám to ukazoval, pamätáte si? Jo, jo. Ešte že podľa brady, Z brády, a ale tie môžeme kraj ísť. brády a tam, kde končí akoby There are many tvárom a techniques, kožou. as I mentioned yesterday. Môžeš When, ísť dole, môžeš ísť hore. you can do like from the sacrum bone. We are grabbing and moving down, then you get some idea where could be the angle of the sacrum. The same, you can put the fingers and go down, as I mentioned yesterday. Palpácia tých štruktúr môže byť rôzna a vyberte si to, čo. In both situations, we are starting from the most characteristic and the easiest part that you can palpate. So you can start from here, go laterally and go up. Then you can go from the Keď ju nevieš nájsť dole, ideš z vrchu. not No, no. it's, od brady. Brada? od brada. Čím? Yeah, chin. Čím? Yeah, chin. Čím? From the chin and you can grab the same. Okay. And because we are interested also because of the thyroid, you can start from here because you will also manipulate, mobilizate it through positional release. Ale keďže teraz sa chceme zamerať aj na ten tyroid, tak poďme zo spodu, aby sme napalpovali všetko. Then I will show you how to work with thyroid gland. Potom vám ukážem, ako pracovať s It's really nice. It's štítnou through žľazou fascia. cez fascie. In all this, you know, with people with laterox and euterox supplementation. Yeah. So in all these people, it's nice to check the neck and also do something for the thyroid gland. Čiže pri ľuďoch so zníženou alebo zvýšenou funkciou tej štítnej žľazy. Just create space, circulation, and let Vytvoríte priestor, dosiahnete vyššiu cirkuláciu a necháte to tak. Já jsem tam cítila hrozně hezký vliv na rameno.